Hello. We have new seminarian from Balingasag, si AU. Welcome. Hello. Nag-enjoy mo? Hello, mayong Ako ate. ay, mabisaya ba? O Bisaya. Welcome sa seminary. Hello, ma'am. Good afternoon. Welcome, ha. Daghanag si Kuano. Ano rin. So, we have our new seminarian from Balingasag. Welcome sa Barnabite Fathers Seminary. Asa magikan ma'am sa Kalamba? Santa Rosa. So yato to si mama o iyang ante. Si Au from Moist, no? So welcome sa bahay ni Kuya. Yes. Kuya sa kwan ni kanang ha? Sa batch, more or less 10. Pero lahi-lahi silang year. Na senior high, na apoy incoming college.